नमस्कार दर्शक बंधु उर्मी एंटरटेनमेंट पवित्र पाला अगणा को मु प्रियंका आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। प्राचीन सांस्कृतिक कार्यक्रम ओडिया पाला आमर ए कस्तूरी कार्यक्रम जगन्नाथ या जगन्नाथ राजीव दास कहले आज्ञा जगन्नाथ ही जगन्नाथ आनके नाई रे गया धरो अच्छा जगन्नाथ अधे नारी अधे पुरुष यही तो कथा जगत कहला स्वामी जदि जगन्नाथ हेले स्वामी जदि स्वामी जन स्त्री थी किए लक्ष्मी जगन्नाथ स्त्री लक्ष्मी अच्छा गया धर रे नवकले बर है जगन्नाथ मले दईता माने मुंडन हेले मृत्यु पर्व पालिले अच्छा कहलु महालक्ष्मी जदि जगन्नाथ स्त्री लक्ष्मी विधवा की कहीं विधवा हेलेनी लोभ नाही कौन रे विधवा भत्ता लक्ष्मी ने मैंने विधवा होता अलक्षणा माँ लक्ष्मी जगन्नाथ स्त्री नुहंती कौटी ए माँ माणवसा गुरुवार लिखाई लक्ष्मी हूँ जगन्नाथ स्त्री पढ़ा नमस्ते कमला मागो सागर नमस्ते लक्ष्मी विष्णु से विष्णु घरणी जगन्नाथ नुहे कहले विष्णु किए जगन्नाथ किए सब परा गोटे सब गोटे सब गोटे आज्ञा ताकनारे चिटखंड करि परिबनी गया धरो राम भगवान विष्णु ना आज्ञा तांको स्त्री लक्ष्मी हेले की सीता की पढ़िछि हे की कथा एटा की कथा पढ़िछि भगवान कृष्ण विष्णु ने नहीं तांको स्त्री लक्ष्मी हेले की उकुणी क्या उकुणी रुक्मिणी बसी पैसा नहीं होती परीक्षा करछि ताको आज्ञा रुक्मिणी ताले लक्ष्मी तो हेलेनी ना गया धर रे आज्ञा स्कंद पुराण रे प्रमाण अछि जगन्नाथ सहित लक्ष्मी बाहागर बाण फुटिछि डीजे बाजिछि फांकुछ ये बाण फुटा डीजे बजा ये पर्व एबे रमा खाली गोटे मिनिट समय नौ दिने समय थिला ए माँ समय दिने थिला बर आसिकी घर आगे लगे गाड़ी झील देखिनी बर मुह केमी ठीक ना नहीं एतिकी बेले झील कौन कला तीन जन सांग को पठेदब आलो जा मो बर केमी देखी आसु देखु अरे भाई अरे ये गोटे मजा कथा शुण तीन जन झील गले बर को देखिकी गाई एतिकी बेले कनिया पचारा कहला लो रीना रीना लो मो बर केमी आलु रीना चुप की ठिया लो रिंकी रिंकी लो मो बर केमी लो रिंकी चुप की ठिया ए तू सुकुटी की पचारू एतिक बेले पचारा लो सुकुटी लो मो बर केमी आलो सुकुटी चुप की ठिया लो सुकुटी मो बर केमी सुकुटी चुप की ठिया जेते बेले ठिया तीन थर तले झील पचारा गला पाटी करना भुचुंगा कालियाटा झील यू कांदिबा आरंभ कला जेतिकी झील मोर बस जेतिकी बहु अधुनातर समाज रे झील जड़े आ कांदना शिखिनी कौन आज्ञा समय दिने थिला झील कांदू थिला एबे जने मो बंधुंको भौणी बाहागर को मु जाईदी मु मझिरे चेयर पड़ची बसची बर बेदी की जाईनी बर बेदी की जाईनी माने बर आसिकी पहुंची बेदी की जाईनी बर ये जो पणा फणा दौले बर को पीवा यही गत जानुआरी जो जून मसरे ता माँ तीन थर सेंसलेस होगा हाँ आज्ञा तीन थर सेंसलेस होगा कांदी झील को तो कांद माडुनी झील रागिकी गला कहला लो बो मु बाहुची ना तू बाहुचु लो कांदु कहीं आ बुढ़ी कांदी आउ बुढ़ी कांदिला बर विदा होगा आउ बुढ़ी कांदी
ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କାହିଁକି କହିଲି ସେତେବେଳେ ଝିଅ ମା କାନ୍ଦୁଥିଲା କେମିତି ଧରେ କହିଲେ କଦଳୀ ଗଛରେ ଫଳିଲା ଦେଖିଲା ବର ବର ବେଦିକି ଆସିନି ये झील कौन मोर कांदिलानी एतिकी बेले माँ बुझीगला बरटा कालिया पड़ी प्रकाश बाबू भाई खराब भाविबनी तुमको कहू नहीं तुम कह मु कालिया बोली बाड़ी सारे कहते कि ना या उत्तरटा शुणिले मजा लगे माँ से बुझेला कौन बुझेला कहला माँ कालिया बर को निंदा करू कहला माँ कला तो कला मो कजल से कांदणा रे लो माँ तू कालिया बर क्या कहू आम जगन्नाथ परा कालिया भुआटा कहला या लक्ष्मी शांतानी गोरी से कांदणा रे दिने बुझौला कहीं बापा एक कथा कहली कांदणा हूँ उड़िया भाषा साहित्यर मूल साहित्य ढग ढमाली कांदणा आज मो भौणी माने विवाहिता बहु माने कांदणा माँ कही तुम शिखना दीटा कॉलेज रे एथर जो नवीन वो ही नवीन वो दीटा कॉलेज रे मु मुख्य अतिथि आज्ञा जगन्नाथ संस्कृति कहवाक जाइए दीटा देख कॉलेज रे प्रिंसिपाल को निवेदन करी झील मानकर कांदणा प्रतियोगिता कर कांदणा बुड़ी जाऊँगी कांदणा भितर में अनेक कथा अच्छी आम उड़ियार मूल जिनस बुझलु कहीं कहली ना लक्ष्मी सहित जगन्नाथ बाहाघर है खाली बाहगले जन स्त्री हो आम गाँव बाहर परदिन जन पूरा पलैगला ए गत वर्ष सत से स्वामी की मोबाइल मांगला स्वामी तक मोबाइल देदेला पलैला आज्ञा मिछ नुहे माँ सत आज्ञा ताने एबे तो क्या घर टर्च नहीं स्त्री जीव परिश्रा कर मोबाइल आ मोबाइलटा तो नहीं जाइए ये बेचारा शिशुपाल मो बंधु गाँव शिशुपाल हरिने हरिण नेत्रा को तो गला तेरे क्या स्त्री बोली कहवा बाणी पाद पद्म विश्वजी विराजंश स्वभाव कवि गंगाधर मेहर गंगाधर रे स्वामी को भुंजीबा परे तू भुंजीबू शोइबू शयन परे सज्जते स्वामी खाइला पर स्त्री खाइब स्वामी शोइला पर स्त्री शोइब स्वामी उठिबा पूर्वरु याडे आइलु स्वामी उठिबा पूर्वरु स्त्री काहे की उठे परिश्रा करबा पाई उठे ए स्वामी तो सोई पड़थिबो तमे देखिलो कि तमे स्वामी न कि देखिछि रे अरे सुने अलक्षण सुनी काहे की उठे सुन ना सर अरे स्वामी कपय रे नित्य नामीबो स्वामी कपय रे नित्य नामीबो अरे जनम सार्थक होइबो अरे जनम सार्थक जने स्त्री रो धर्म राति पाहिले प्रथमे स्वामी पद को मुंडियाटिए मारिकी बाहरी जीवो एइति पई प्रथमे उठे अरे कौन ले प्रथमे मुंडिया मारी के उठिबे हां अरे मोर गुटे प्रश्न उठी बाबूजी कौन जो मानकर स्वामी बाहर थिबे कलकत्ता बॉम्बे दिल्ली सरट मद्रास बाहर थिबे विशेष कर निज कथा कहबा हमें माने मास मास बाहर जिला को पळिया छुटी पाला करबा पाई ताले ये कांडो एया परे परा अरे ये अवस्था रे सामने का को मुंडिया मारिबे अरे एटा जाननु की स्वामी घरे ना धर्म बंधर दक्षिण पार्श्व धर्म बंधर दक्षिण पार्श्व मुंडिया हरि पुरुष मारिबो जदि स्वामी घरे ना माँ घर बाहर बेले डाहाण पाख धर्म बंध
ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାର ସାରେ କଣ ଲେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରର ବନ୍ଧ କବାଟ ନଥିବ ହଁ ଗରିବ ପଇସା ଅଭାବରୁ ସେ ବନ୍ଧ କବାଟ ଲଗେଇ ପାରୁନି ଅଖା ଟାଙ୍ଗି ଦେଇ ଚଳୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଘର ନାରୀ ମାନେ କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଉଠିବେ ସାରେ ଆପଣ ଜଣେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଡୁଆ କରୁଛି ମତେ ଆଉ ଜାଣି ଜାଣିକି କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ପଡିଛି ପଡିଲା ଆଉ କଣ ପଟୁ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଦଉ କଣ ଲେ ପାଣି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କଣ ପଚାରିଲୁ ଇଏ ସାଂଘାତିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଆପଣଙ୍କର ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କଣ ପଚାରିଲୁ କଣ ମାନେ ବନ୍ଧକ ବାଟେ ନାହିଁ ହଁ ତାଙ୍କ ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଉଠିବେ ଇଏ ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁରେ ପୁରୁଷ ଶିର ଯଦି ବନ୍ଧକ ବାଟ ନାହିଁ ଏ ଡାହାଣ ବାହୁ ସ୍ୱାମୀର ଶିର ଆଚ୍ଛା ପୁରୁଷ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଏ ବାମ ବାହୁରେ ଶୁଆନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଡାହାଣ ବାହୁରେ ବୁଝିଲ ନା ହେଲାନି ତ ହବନି ହେ ଡାହାଣ ବାହୁରେ ଟିକେ ଲଗେଇଦବ ଆଉ ଡାହାଣ ବାର ଲଗେଇଦେଲେ ସବୁ ଶୁଭ ହେଇଯିବ ହଁ ସାରେ କହ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କି ମାରୁଛି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦବ ଡାହାଣ ବାହୁରେ ଟିକେ ଡାହାଣ ବାୟୁ କଥା ନା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତ କହ ଆଚ୍ଛା କୌଣସି ଦୈବାତ ଆମ ବାହନର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଲା ହଁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ନାରୀ ଜଣଙ୍କର ଏଇ ଡାହାଣ ହାତଟି ମୂଳରୁ ନାହିଁ କଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ କଟି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ମା ପେଟ୍ରୋଲ ବି ନଥିବା ବେଳେ ଡାହାଣ ହାତ ତାହେଲେ ସେ ଜଣକ ନାରୀ ସେଇଟା ନାହିଁ ସେ ଡାହାଣ ହାତର ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ନାରୀ ଜଣକ କେମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଉଠିବ ଏ ଜାଣି ଜାଣି ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛି ସାଂଘାତିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଗାୟକ ମଶା ପାଣି ଢକଢକ କରି ପିଇଲେ ପାଣି ମୁଦେ ଶାନ୍ତିର ପେଇଦେ ବୋଲି ପିଇକି ଦମ ନେଇକି କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଡାହାଣ ହାତ ସେ ନାରୀ ଜଣଙ୍କର ନାହିଁ ଦମ୍ ନାହିଁ। ସେ ନାରୀ ଜଣକ କେମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଉଠିବ ଆମେ ଅଛୁ ପାଖରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ହସିବୁନି ଗୟାଧର ଶୁଣୁନୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପୟର ମାନ ସେ ଚିନ୍ତି ଯଦି ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦଟାକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମରଣ କରି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିବୁ ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ ପଚାରିବୁ ପଚାର ପୂର୍ବ ଦିଗ ପଚାରୁ ନା ରାତି ସାରା ପଚାର ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ପଇସା ନେଇ ପଳେଇବ ନା କଣ ରାତି ସାରା ପଢିଛି ଯୋଉ କଥାଟା ସେଇ କଥା ନ କହିକି ଏଥିରେ କଣ ଗାଲୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତୋର କାହିଁ କହିଲି ମା ସ୍ୱାମୀ ଖାଇବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବ କାହିଁ ଖାଏ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଫାଙ୍କା ଟାଇମ କାହିଁ ଖାଏ ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅଇଁଠା ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଅଇଁଠା ପ୍ରଥମେ କିଏ ଖାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖାଏ ତାହେଲେ ଯାହା ନ ଖାଏ ଝିଅ ତାକୁ ଯୋଉ ପତନେ ଦିଅ ଯାହା ନ ଖାଏ ଝିଅ ଝିଅ କଣ ଖାଏନି ଜ୍ୱାଇଁକି ଦିଆଯାଏ ଝିଅ ବିଡି ଖାଇନି ଗଞ୍ଜେଇ ତତେ ପଚାରିଛି ନା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିଡିଓ ତମେ କଣ ପଇସା ସେ ଝିଅ କିଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ ଖାଆନ୍ତିନି ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତିନି ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଆନ୍ତି ନା ମୂର୍ଖ କୋଟିକା ମନୋହର ଭୂଗୋଳ ମାମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରସାଦରେ ମା ତୁଳସୀ ପଡେ ଆଚ୍ଛା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ତ ତୁଳସୀ ପଡେନି ବରକୋଳି ପତ୍ର ତେଣୁ ତୁଳସୀ ପଡେ ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଇଲେନି ତାକୁ ଖାଇଲା କିଏ ମା ବିମଳା ବିମଳା ମା ବିମଳା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଶିବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହେଲେ ଖାଇଲେ କାହିଁକି ଭାଇ ମୋର ଚାହିଁକି ବସ ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବ ଖାଲି ପଦଟି ଆଉ ଏ ଶେଷ ପାଳିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଧିକ ଖଟେଇବନି ମୋ ଭାଇ ମତେ 4 ଦିନ ହେଲା ଖଟଉଛ ଆଉ ଭଲିକି ଖଟଉଛ ନା ଛେନା ଖାଇଛନ୍ତି ହଉ କଣ ସାର ଛେନା ଘିଅ କ୍ଷୀର ବାବା ଇଏ ଯୋଉ ମଟନ ଚୁବଉଲା ଇଏ ଯୋଉ ଚିକେନ ମଟନ ମାଛ ସେ କଣ ନ ଖାଉଛି ତମକୁ କିଏ ମନା କରୁଛି ଏ ତମକୁ କିଏ ମନା କରୁଛି କିଏ ମନା କରୁଛି ଖାଉନ ଚେହେରା ହଉନ କଣ ଆଉ ଲୋକ କାହିଁକି ସୁକୁଟା ମୁକୁଟା କହୁଛନ୍ତି ବା ଲୋକ ସୁକୁଟା କହୁଛନ୍ତି ମତେ କଲା ସୁକୁଟା କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ମନୋହରପୁର ସବୁ ଗାଇବା ଭଲ ବୁଝେଇବା ଭଲ ସବୁ କିଛି ହଉଛି ଯେ ଗାୟକ ସୁକୁଟା ଆଉ ଯଦି ଗାୟକ ସୁକୁଟା ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ମୋ ମା ମାନେ ଇଏ ବରେଣ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ମୋ କୁନା କୁନି ଝିଅ ପୁଅ ମାନେ ଏମାନେ ବସିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଜଣକ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ଜଣେ କିଏ ସେ ଜଣକ ମୁଁ
गया धरे माँ कथाटा यही रहा अच्छा जगन्नाथ प्रथम उच्चिष्ट अच्छा माँ विमला कहीं खाई पुराण कथा टी छुटिया कथा टी खाली अपेक्षा कर एवं रहा कथा अच्छा अच्छा गया धरे से दिन बन उहाड़े बाजी गोला कहीं तो मैंने टाणुच मत हईराण आमर यही पालार समस्त भाग गुड़िक आपण को किपर लगुच आमर यही कमेंट बॉक्स माध्यम निश्चित जणाइबे जदि आमर यही कार्यक्रमटी आपन को भल लगुଥାଏ तेबे आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलिबे नहीं। रोजी नमस्कार।